ऐसा दृश्य आप कभी देखे हैं या नहीं देखे होंगे। असम की मुख्यमंत्री जो आज करके दिखाया है सच्ची में ये बहुत गर्वपूर्ण है। हर गरीब बच्चे को अपना ही हेलीकॉप्टर में बैठाकर जो खुशी दिलवाई है आज तो देखकर आप भावुक हो जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और हर इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह वीडियो को पाने के लिए। গোটেই নুঠি একে তহঁতি ৰখি দে এতিয়া ভাল লাগিছে ঠিক আছে চল এতিয়া সেইকেইটা নামি যায় বেলেগ কেইটা উঠিব ঠিক আছে এতিয়া আকৌ আগৰ পৰা নামি দে এফালে বস্তু একো নুচুবি খালি এফালে আহি যা আকৌ মোৰ লগত আহি যা জামালউদ্দিনৰ লগত মই কথা কি নাম আছিলে জামালউদ্দিন সাহেব তোৰ হৈ গ'ল একবাৰ উঠিলি তো দুইবাৰ নহয় যেকেইটা উঠা নাই এতিয়া এইফালে যিকেইটা উঠিলে এইফালে যিকেইটা উঠিলে এইফালে লাষ্টত উঠি যা এবাৰ এই গোটেইকেইটা যদি একবাৰ উঠিছ এই বাচ্চাটোতো ই তোৰ মাদ্ৰাজাত নাই তহঁতি মাদ্ৰাজাত আছ নেকি এই বাচ্চাকেইটা আছে নেকি ইয়াত ডিচিপ্লিন কৰাই তহঁতৰ ফটোটো মই পঠাই দিম